Son. Hingna imong tupad nga kung nakatupad kag papa, happy Father's Day. Oh. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan maigsoon. Og matagusan nato naman tayo nga kaugalingon nga biological father no. Makaingon ta dili perpekto pero gibuhat nila ang tanan para nimo ug para sa atong pamilya. Usahay mag-aginod, usahay dili permanente ang season ba, usahay maluya, usahay kapuyon, usahay ma-discourage. Unya kita nga sakop sa pamilya, usahay di ta makasabot kay apurado ta magsitag pangayo. Ya, atong mga ginikanan din dili kayo resourceful. O, wala gipanganak nga dato, portahan. Moingon ta maigsoon nga unta naagi tay panabot ba nga makasabot sa atong mga ginikanan. Dili kita na nato pangayoon nga mahatag sa atong mga ginikanan. Amen mo mga anak. Okay, nataw man ko sa usapon sa kapamilya ba nga maningkamot mig mayo. Una mi tagaan sa among mama, patilawon sa mig dagang kasaba. Nya, kadugay muhatag ra di ay. Muhatag ra dayaw yawan na ka kay dili para ma-leksyon ta ba nga nang dili lalim ang pagpangita og kwarta og ang gusto nga atong makabot ug maangkon kinahanglan atong paningkamutan. Kami sa una maadto mig dagat magtigom mi. Kay nami gusto panganduyon ug makapalit mig among mga kaugalingon nga gamit sa panimalay ug gamit sa among mga kaugalingon mao to maigsoon maningkamutan mig mayoy masura pa mga emi. Nga nakalisod kay tungod dapat mosabot kita kay masuya man ta sa uban gud nga nindot kahimtang nilay kami in town masuya ka kay nindot kayo silag mga duwaan nindot kayo silag mga gamit samot na nag-eskwela na pero grasya sa Ginoo maigsoon nilampos man ta sa pag-eskwela o mao mga anak ang atong mga inahan ginikanan labi na ang atong amahan gid nga dili kita nyo mangluod sa dihang di ta matagaan sa atong gihatag pangayoon kay mawa ra ba ang atong pagka sa kalabing atong pagka sweet sa atong ginikanan samot nang di ta tugutan sa atong gihatag samot nang dedan ka uyab-uyab di na ka tinggan usa ka buwan murag ikuan kag duaan no yang mga ginikanan ra ba mao gina sila nakaibaw nga to sa unahan nga kung magsugod kay mo gayboy wala ready na mo na magpahikap-hikap na magpadit-dit adto mananaw sini magpangit-ngit ba no ya mga kinikanan naagi na sila permi sa warning mao na mga kabataan kung napamo sa mga edad nga ingana pasalamatin inyong mama papa din concern nato amen dili na dautan ang ilang himo kung dili mao nay paagi ba nga sobra kay sila ka protected sa ilang mga anak. Oh. Mao na mga ison dili gid angay pangluod. Kun dili ato gyud ipabilin ang kinaiya ba nga labing kay tas tong papa. Amen. O mga inahan, nagpabilin ba mong labing sa inyong mga minhal sa kinabuhi? Amen. Basig kusog rang amen. Ha? Napabato ang kinaiya sa mga inahan sa una nga inigabot sa ilang asawa. Awan na day nga hinukaran lami kay pagkaon sa lamisa. Di ba ka iniguli ni Papa dito mapuno sa yaw-yaw. Ang baba mo nag armorite di mo hunong. Kinahanglang sweet gid mo sa inyong kapares gid. No, di gid mo ingon nga bahala na po kay na bitaw ko reserve ya. Nakaandam daan. Ayaw ito nyo nga naa taon. Ayaw ito nyo nga naa. Kaya nga no, sultian ta mo. Igmawa mo ang imong minahal o sakop sa inyong pamilya. Anak ra ka makahinumdom igsoon nga unsa dahi siya ka importante. Mao na amin buhi pa siya na ginawa. Oh, atiman na siya. Panggaa siya. Amen. Oh, anak dia magpabilin ba? Ang nindot kay nga gugma relasyon di man imong padaghanay ta kwarta. Pamilya nindot kay dato gid. Basta pamilya iskutan di importante nga naginigugmaay mo diha sa pamilya. No? Kadaghang kwartahan, giduwa-duwaan ra man nila ang kaminyoon. Magpaanol kay nanapoy nakita lang gwapa. Gwapo, mas kwartahan di
Di nga na, mao na mga igsoon, panggaa at yung na ang imong bana. Amen. Nga naman, kung ang imong baba mura nag-armalite, kay nagsalig ka, kay gwapa ka, nagsalig ka, siksi pa ka, naghapang maibog na ko, napay-reserva. Ayaw, in taon, kay naapo na ba tayo nakakita, ano laing mata, sa imong bana. Igsoon na sa trabahoan sa muhot na humot kay nakapulok. Napo yung mga chicks, ano, mulili, oy. Mao na, kumusta ha taon siya, hindi ko uli ni mga tos balay, basa ba kasingot, maho na ba kasingot, maho na ba kang anghit. Imo kinakumustahon, kay basig malupigan mo sa iyang suki dito sa tindahan, nga maingon, nakakauna ka, sweet pa kayo. Nga, hindi ko uli nga tos, ilang balay, yawan mo, yawan. Nga, na may tindira dito, biyuda ra ba? Dayon sa dre kaon, pahira pag singot. Ayaw yung taon. No, kay basig malipat si mister ba? Mao na mga ginikanan, bantayin inyong mister ay kumpansa. Bisang magbit-bit-bit pa nag-Bible. Basig ilaro na may mag-Bible study mi. Mag-Bible study, Bible study. Mao na ay kumpansa. No, kay labi na nanarabatay dagharon nga mga grupo-grupo. Mga adult, gikan sa senior nga tos mga kuan. Maglansis na ba? Nga adto na ito, lahi na adtoon, magdit-dit na dito, magkita-kita na dito. May mo lang rason mga bulatos simbahan. Tuwa des lain padung. Mao na mga ginikanan, mahinomdom bantayin inyong mga anak. Bantayin po ang inyong bana ug asawa. Kay barsig magpalabi po nag shopping lakaw-lakaw, kaon-kaon tos gawas. No? Kay kuan ra ba na usahay po taon, mga libre ra ba na yang para palit og kuan, naapil og palit. Mao na igsoon nga mao ta atong Elmero nga gipagatunan nga magpabilin ta nga mahigugmaon permi sa atong kapares. Og ikaduha para ato leksyon to natong tanan ha. Ikaduha nga rin napunta sa mga amahan. Baos ba? Mga amahan, sama nako usa ka amahan. Magbantay ta sa atong lihok o magbantay ta sa atong inistoryahan. Ngano man, kaya ang mga anak musuon man sila, unsay ilang nakita, unsay gibuhat nila ni Papa dito sa balay, unsay gihimo ni Papa dito sa balay, unsay trabaho ni Papa. Ikaw Papa, nahimo kang modelo sa imong anak. Amen. Mao na igsuon nga kita, mag-careful kita mga amahan, kay gihimo tang modelo sa atong mga anak. Atong pagpanulti, kung hinungo kayo ba, di na kalikayan nga imong bata, makamao po na pa, manungo. Mauna siya igsoon nga, bantayan nato ingon nga nagpuyot sa pamilya ba nga Kristohanon, nga unta atong mga anak, ato ni siyang maagak pagtarong sa batasan, sa kinaiya, ato kini siyang matudluan sa Kristohanon nga pamaagi. O karon mga igsoon, dito sa atong title inday, atong title day, like father, like son. Oh. Mao ni siya igsoon nga ang amahan ug anak magkaparihagi na siya. Magkaparihagi na siya. Sa itsura, naagi na siya pagka Marlo gamay, ka Pastor Eric gamay, ka Pastor James gamay, murag na gamay, o naidako na no? Wala man din naigamay. Wala man din naigamay. Pariha na ignaw. Di na murag gamay. Wow na igsoon nga usahay. Ang atong kinaiya, anggid-anggid man sa atong gigikanan. Ang maliwat silingan. Sa gigikanan, maliwat. No? Ug mausab na igsoon na itabo ni Jesus Christ. Sa dihang siya, nag-ayo sa usa ka paralitiko. 38 anyos na siya nga lubog, baldado. Nga sa diyang iyan siyang giayo nga to sa pool sa Bitsata. Mga 38 katuig na nga nag-antos ang maong paralitiko. Giayo ni Jesus Christ panahon sa Sabat. Diin bawal sa mga Hudiyo nga maghimo sila mga anak nga buhat. Bawal mo trabaho sa adlaw nga igpapahulay, Sabado. Bawal. Pero si Jesus Christ naghimo sa ingon, giayo niya
ang usa ka paralitiko dito sa pool sa Bitsata. Karon igsoon, ang mga Parisiyo pagkahibaw nila nga ang maong paralitiko giayo ni Jesus Christ, nasuko sila ug dito nagsugod nga gusto nila patyon si Jesus Christ o gusto nila nga lutuson si Jesus Christ. Kay gano man si Jesus Christ ni break man sa lu sa balaod. O gitubag silang Jesus Christ sa atong pilmerong slide da sa Juan 5:19-20. Busa mingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo. Ang anak wala maghimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. Mao na atong title may magsuon nga like father, like son. Diin si Jesus Christ igsuon didto sa kiliran sa amahan, sa Dios. Diin nakita niya kung unsa ang amahan. Nakita gid niya nga ang amahan dito unsa siya ka mahigugmaon, kung unsa siya dito kabuutan, nagatiman kanatong tanan. Ug si Jesus Christ siya nagpailaila sa amahan diri kanato. Siya nagpailaila igsoon, mauna nga ang atong bersikulo nga nag-ingon karon, like father, like son. Abi niyo mga igsoon, ang atong Ginoo dito sa langit, wala siya ni pahuway. Nagtuo magunta nga adlaw papahuway, gikapoy ang Ginoo, sadyang nagbuhat siya sa creation. Ang Ginoo wala kapuya kay speed of thought. Usa lang ka sulti, moingon siya mugawas ang kahayag. Dili siya maggamit og kusog. Mumandar lamang siya sa kinaiyahan, mugawas na ug mahimo na ang tanan. Inga nakagamhanan ang Ginoo. Gituhuan ko sa mga religious leader, ani pahuway ang Ginoo gikapoy. Sultian ka igsoon, ang Ginoo wala siya naghimo, wala siya nahuman sa iyang trabaho. Kanunay siyang naghimo og trabaho sa atong mga kagalingon ug daghan pa. Sunod na slide. Kay ang amahan nahigugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak. Iyang gipakita, iyang gi-demonstrate ba? Ngadto sa iyang anak, ang tanan nga iyang gibuhat. Naaman si Jesus Christ sa creation. Apil man si Jesus Christ sa creation. Sila man ang naghimo sa universo. Ug nakita ni Jesus Christ ang kinaiya sa Dios Amahan. Ug ipakita pa gayud kaniya sa Amahan ang mga butang nga labi pang kahibulungan kay niini ug mahibulong kamong tanan. Amen. Mao ni igsoon nga si Jesus Christ swito kayo siya sa kinaiya sa Amahan. Karon igsoon pangutana. Ingon nga ang Dios gisaysay ni Jesus Christ nga unsa ang iyang pagkamahigugmaon isip nga usa ka amahan. Tanawa, iyang gipadaay ang bugtong anak no. Tungod alang nimo para kanako. So unsa ning matang sa gugma? Mao ni matang sa gugma igsuon nga ngilngig kayo. Nga unta mabatunan sa usa ka yutan-on nga amahan ba nga pwede mo sakripisyo alang sa iyang mga kasakupan sa pamilya. No? Andam nga mo tamak sa risgo kayo nga mga desisyon. Risgo kayo nga mga ngayon critical kayo nga mga moment sa kinabuhi. Angay desisyonan para sa pamilya. Usahay masugal na to ang atong maayo kabaskugan sa panglawas. Amen? Okay, para man ni sa akong pamilya. Say, kalimtan ang pangandoy sa amahan. Kay para man ni sa akong pamilya. So, say, madidan ang kaugalingon nga kalipay kay para man ni sa akong pamilya. Mao na mga ginikanan. Dili po nato trataron ang atong mga papa ha nga mura po tawag iro sunod-sunod. No? Wala man tayo andiray ninyo pero
Ang nindot diha isuon. Ang nindot diha nga adunay pagsubmitar. Adunay pagsubmitar. Kay ngano? Si Papa luoy man kayo. Luoy man kayo si Papa gid. Kami sa iyo man gid na gibiag amahan. Mga pila ba edad 12, 13 ba ko ato. Karon mga igsuon tungod sa kabisi sa akong Papa, magdahom ko ba mangutana ang tanis Papa no nga unsa na akong graduha. Sa among Papa may igsuon wagi siya pakabana. Wagi siya mag kuan ba nga importante ra gud niya nga makakaon lang mi, maka-eskwela lang mi. Pero pangutana unsay grado na mo. Wa gid sa Papa. Mo to manikamo to kay migbayo. Basta naalam mi baon, okay na mi. Pero magpa-impress kasi imong Papa. Hindi lagi ka pa ngaya magpa-impress kay imong Papa busy kayo. Busy. Musot say daghang bisihan, daghang gikabisihan. Mao na mga igsoon sa kinabuhi sa tao. Pasalamat nga napakay Papa. Giatiman gipangga ka. Diyos kanindot ana. Kanindot ana igsoon sa muta tong pamilya nga gamay ra kayo. Kami siya man mi saya mi kayo. Siya mi kabuk nga nagsuon nga mag-ilog mi sa among Papa. Ya ang mga Papa ra ba napon na sila ganahan. Say di ta ganahan sa tong Papa, kamo na lang. Mao na igsoon nga usahay das pamilya, nam ginay mapaboran. Nga ginay mapaboran. Mao na salamati inyong Papa. Bawsi ninyo kung kamo kan magpabor sa inyong Papa, butaan ng Papa oy. Amen. Okay, dili man tanang anak ganahan na si Papa sa tanang anak. Pero na ay mas oy, tinod pag istorya. Kinsa may amen? Ha? Nagi mas oy. Oh, nagi na pasipsip pa man sa Papa pa. Mao na igsuon nga diha ni Jesus Christ nakita ang kinaiya sa Dios. Amen. Pero ato sang tanawon di unsay gisulti sa Salmo kung unsa ang kinaiya sa Dios Amahan. Atong tanawon Salmo be. Salmo 103, 8 ngadto sa 13. Ha? Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo. Dili daling masuko og puno sa gugmang walay paglubad. Dili siya mag-isip, dili siya magsigig pangasaba. Dili mulungtad ang iyang kasuko hangtod sa kahangturan. Next slide. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato. Dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala ug kalapasan. Sama sa kahabog sa langit, ibabaw sa yuta mausab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok ug pagtahod kaniya. Sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan mausab ang gilayon sa pagwagtang niya sa atong mga sala. Sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. So mao ni kaniya sa Ginoo. No? Gugma. Gugma day. Unya igsuon. Sa dihang pagdawat nimo ni Jesus Christ, ingon nga your Lord and Savior. Nipuyo naman nimo ang balang espiritu. Mao ang iyang silyo nga timaan iya ka sa Dios. Ug sa dihang nipuyo na nimo ang balang espiritu igsoon. Namnay bunga ang balang espiritu. So nakaambit na ta sa kinaya sa Ginoo. Karon katong giwali pagka Miyerkules nga nagpagamit ta sa Ginoo, nagminister ta. Matud pa ni sa ating kapatid na sa galing Laguna, ano tong pangalan mo hindi? Andrea. Yung sinabi niya dito sa kuan ba? Nagpapahayag siya sa kabutihan ng Diyos. Na anong ibig sabihin ng minister? No? Means less, no? Minus. Dapat maintindihan natin na tayo'y nagsiserve sa Panginoon. Pero kung hindi tayo marunong magpakumbaba sa ating sarili, puro kayabangan, walang attitude ba nga magpakumbaba. Of course, para di ta maaan nga false prophet ta, false teacher ta, og naghimo ta nga nagtakuban lang ta nga nagpagamit sa Ginoo may suon. Kay
Mao man ni siya basihan. Of course na naluwas ta pinaagi sa pagtuo. Apan ang imong binuhatan mao may determine kung tinuod bagid nga naluwas ka. Ang imong mabuting gawa mao man ay basihan, mao na ebidensya. Tinuod bagid ni siyang anak sa Ginoo. Amen. Kay pwede mga mudahig ta sa Ginoo. Pwede man ta mga lakad sa Ginoo. Pero unsa may purpose? Para pagpanapi. Mao na. Pero igsoon, sa dihang magpagamit ta sa Ginoo. Dili gid pwede nga. Dili mausap ang atong kinabuhi. Maayo kay ta, talented ta, fast learner gid. Karon igsoon, iniguli nimo sa panimalay kung dili makita ang kinaiya ni Kristo. Dili mo reflect ang kinaiya ni Kristo sa imong kinabuhi. Aw dili ma-bless ang atong pamilya. Amen. Mao man ni atong gitun-an nga nakaambit na ta sa kinaiya sa Ginoo. Pinaagi sa balaang espiritu nga naa diha. Kanimo ug nako pangutana ni. So pastor ako pulse teacher dai ko, or pulse dai ko nagtakuban dai ko nga nag-serve dili igsoon. Ngano man nakig-away man ta sa atong unod. Mao bitaw niingon si Apostol Pablo, patyan ninyo ang inyong kaibog, kasina. Episo tanawan nyo. Ngano kay nag-circulate na sa imong nature, dugo na nimo. Nature na nimo, naagi sala imong lawas. Pero naay balang espiritu diri sud sa imong kinabuhi, nag-activate siya. Pero wala man nimo git taga kagawasan. No? Wabitay nakakita. Namubuhat lang ko ani. Amen. Mao na nga kung imo palihukon ug ang balang espiritu mao imo trabaho sa imong kinabuhi, mao imo hilihok. Of course, makapugong gid ka sa tawag ng laman. Amen. Kay ang atong tawag sa unod ra ba, kung mao na nay mulihok, lisod na gutomon ka. Gutom gid ka. Gibawalan ka sa doktor nga ayaw ka og parat, ayaw ka og tamis. Mukhaon gid ka. No. Oh. Mao na igsoon kung mao ra sab na siya. Ay, tawag-tawag man sa kaugalingon Oh. Unsaon man pagpanghilok sa balang espiritu nga mao may imong gipatumanan. Maan dahil kag nagtakuban ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. No? Mao na igsoon nga pangusgi. Kay pirmi ra man ta mapildi. Apil yung pastor ha. Apil yung pastor. Mao ni nga everyday gibag-o kita sa Ginoo. Karon og sa unya makasa ka pero mao ni challenge sa usa ka Kristohanon nga maka pugong gid siya sa iyang kaugalingon. Ang kaibog, ang kasina. Mao na mga lawas noon ba? Ang pride nako nilihok na pod. Ang sungay nako ana ni taas na pod. Din asa ko maminaw. Mao na siya. Mao na nga nagnitag Holy Spirit para makontrol ang atong tanan. Kay pasagdi ang imong kinaiya sa una mao ra gyapon na. Way kausaban. Pero kung tagaan nimo ang Holy Spirit, which is mo'y magtudlo nato. Kini atong katunan karon nga si Kristo. Ingon nga mao ang imahe sa Dios. Mao na sunod atong slide do. Da sa 1 Kolosas 1:15. The Son is the image of the invisible God. Amen. Si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Diha sa dagway ni Kristo igsoon makita ang kinaiya, ang nature sa Ginoo. Oh. Mao na diha. Nga ingon nga naglakaw ta, ingon nga gitawag ta Kristohanon to be like Jesus. Nga mao ginagi balik-balik pagtudlo ni Apostol Pablo sa iyang libro sa Episo sa Korinto. Nga imitate God. Sundan niyo si Kristo. Ingon nga ako siyang gisunod. Mao ni igsoon nga kita
ingon nga mga tinawag sa Ginoo, unta makaambit tani ining maong kinaya. Kung tinuod nga nipuyo nimo si Jesus, ang balang espiritu diha sa imong kinabuhi, of course, little by little makatunan ra na nimo. Basta palayo lang gid sa mga kalibutanon nga mga butang, diin mao man ay maka-oppress sa balaang espiritu. Pil ka kauga, padayunan na lang din ako, maura maghapon, sigog paningkamot, kasaram gihapon ko. Di sila ko magpagamit, di sila ko musimbay. Pilti tana, kanang kalakiha. Mao na nga ato ginang ipus atong kaugalingon gid. Bahalag pilti Lord, basta ikaw ang akong kusog. Mao na espiritu sa usa ka tawo nga kasuhanon. Kay dili man siya pareha sa tawo nga maay kay mutipig sa sala. Amen. Bantay mo, atong gibasahan yung salmo. Dili siya pareha sa tawo nga masig timaan sa sala. Dili nga na atong kinaiya sa Dios. Kung unsa siya magpasaylo, kung unsa ka gilayon ang sidlakan ngadto sa kanluran, ingana niya ay palayo ang imong mga kasalanan. So nganong mahimo pa man kang guilty? Nga gipasaylo naman kang Jesus Christ. No? Imong sala kaniadto ug sa imo pong umaabot nga sala. So ngano mag-guilty pa man ka? Ngano mag-guilty pa man ka? Mao na mga igsoon sa pag-serve sa Ginoo daghan kayong magpasab. Ngano man mag-agad man sa ilang kondisyon. Magagad sa kondisyon. Mayroon na kondisyon. Wa may mag-away sa kong asawa. Wa ko'y balatian. Nindot iday sa Ginoo. Wa ko'y problema. Nindot iday sa Ginoo. Apan kung naay mga pagsulay, naay mga unos sa kinabuhi, napa ba ang peace? Napa ba ang kalipay? Wa. Dili stable ba? Unsa ning kinaiyahan? Dili man stable. Pero pagkakaroon mga igsoon, sultian ta mo, sa dihang magtubo mo sa pagpangalagad sa Ginoo, mapanid-an gid nimo nga mabalansi ang tanang butang. Mabalansi gid nimo ang tanang butang. Makaingon ka nga kining kinabuhi, bisag na ay problema, bisag na ay nga sakit, left and right nga problema, kanong makasimba, makadayeg man ko sa Ginoo. Mao na pasabot mga igsoon, naka-recover na ka. Kaya ang gahom sa kaaway, sulsulan maguga. Unsam nang sulsul? Ayaw simba. Nakasa na sa ka. Mao to. Di kabarog kay nga naman nagpasulabi man nga guilty. Oh, kinsa may nidaog ka na? Ang yawa o ang Ginoo? Oh, nidaog ang yawa. Kay nagpasab man kay guilty. Dili igsuon. Kindahan kontra kita. Buhat man na sa yawa nga na para di ta kapadayon. Kay bao na siya sa unahan nga ikaw gamiton kas Ginoo. Sabutayon ang imong daan. Mao na bantayan ninyo ingon nga nangalagad mo sa Ginoo. Nag-serve mo sa Ginoo. Pagbantay mo sa sabotahe. Atangan ra mo daan para di mo kapadayon. Pero bulahan to makapadayon. Daghang mulaylo sa bulaton. Nga ano manin, naninuod na ko pagsimba, nangalagad ako may daghang problema. Ana ka pa matudaan diha kung tinuod bagang tinawag. No retreat surrender ba ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Pipika sa imong tapad na. No retreat no surrender ba ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Ha? Basig pareha ka sa pulis mga igsoon, ay pulis ni graduate. Malipayon kay ilang pamilya nga ni graduate na siya. Murag og nagdespedida, murag nagoy hikay dako kayo kumbira. Kay ni graduate gud, garbo kay sa pamilya ba nga ni graduate ang ilang usa sakop sa pamilya nga ni graduate pulis. Karon pag trabaho na og pulis. Agoy. Gipadaan mga tos kuan. Marawi. Neundang sa pulis resign oy. So, mao kay na igsoon dapat makaibaw ta kung nangalagad ta sa Ginoo. Win or lose, mangalagad ko sa Ginoo. No kay basig parihara ta nga midawat sa mensahe sa Ginoo. Nalipay
Nagilak-hilak. Abi kay gipanalingan, gipanalanginan, giayo. Apan pag-abot na sa mga problema, nga pagsulay, nibiya na sa Ginoo. Amen. Mao man ang sambingay ni Jesus Christ. Adunay upat ka yuta. Matang sa kasing-kasing, matang sa kinabuhi sa tao. Adunay usa ka batuon. Aduna poy binhi nga nasabod diha sa daplin sa kadalanan. Diha pod binhi nga na tanom kilid sa mga tunok-tunukan, kugung-kugungan. Napoy binhi nga nasabod nga to sa maayo nga yuta. Pareha sila nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pero pag abot na sa mga matang sa mga pagsulay, naamgid na siya, di mo exempted ana. Ang maayo nga yuta ragid ang nakabarog, nakapabilin, nakapamunga, ug daghan. Amen. Kay nga naman, daghan man ang nakadungog. Daghan man nindutan mo wala ato grabe nindutan kahilak gid ko. Pero pangutana diha maigsoon, nakagamot bagid ang imong pagtuo sa Ginoo. Basin kuyog-kuyog ra ka uban-uban ra ka. Mauna diha abi kay maayo ra si sister, si bro. Din maayo, balhin lang taglain church kay mas maayo to among pastor dito. Amen. Mao na maigsoon dapat muhamtong kita. Ngano man mao na timailhan nga nakaambita sa kinaya ni Kristo. Naatay pag submitter. Di manera ba maigsoon na nagtuota nga ang Ginoo usara. Pero naay Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo. Walay labaw nila. Equal sila. Power and authority. Pero nganong si Jesus Christ ni submit man sa Dios daga Pader. Nganon ni submit man siya. Amen. So makaingon ka mas labaw ding Amahan. Kung mag-ingon ta nga nay mas labaw ang Amahan kay magnaglibog man ang uban ana, nga mas labaw kuno ang Amahan. Pangutana mga ison, ang Dios Amahan makaharong sa tao, makasasala. Makaharong di makaharong. So mas gamahan na Jesus Christ. Kaya nga naman, makaharong man si Jesus Christ. So mas gamahan na Jesus Christ. Kung magkuantag authority ba, power, dili man yung anak dito sa langit igsuon. Nga kinsay dako dito, kinsay labaw. Di bitay mga tinunan ni Jesus Christ, ang utana, nga Ginoo nga inigadto na nimo sa imong kaharian. Nga, kami, imong ta palingkuron sa imong kiliran. Dili man nga ana dito sa langit. Dili nga ana dito sa langit maigsoon nga mag-after og kanang otoridad, posisyon. Dili oy. The 12 elders 24 elder. Diin gikurunahan sila. Dito sa langit ila nang butang. Gisurrender nila, gibutang nila, gibalik nila. Ang nadawat nila nga pasidungog. Mao na nga ato kung hunahuna agad, mas nabaw Amahan. Dayon, lower Holy Spirit, dili igsoon. Kung dili may igsoon, nagkahiusa ni sila. Ingon nga Ginoo. Okay? Mao ba, Pastor? Wala labaw. Equal sila Ginoo. Kay si Jesus Christ makaharong sa sala. Nga karon, mas gamhanan ni Holy Spirit. Kay mao man ni nagtrabaho karon sa atong panahon, nipuyo siya kanato og nagtudlo. O daghan kay mga Kristohanon ana naglibog unsaon pagpasabot ang Trinity. Kay wa kuno sa Biblia, pero makita na nimo sa aksyon. Ang Trinity, mga igsoon, makita nimo diha sa dihan si Jesus Christ, gibunyagan siya dito sa suba sa Jordan. Din adunay tingog sa langit kaningon, mao ni ang akong anak nga gikinalulugdan. Mitunga dayon ang Holy Spirit diha gid sa tunga gid sa atmosphere ug naog dito ni Jesus Christ. Buwag man lagi. Amen. Mao na igsuon nga makita nato nga ang Ginoo tulo gid. Nagkalain-lain sila ministry pero nag-teamwork. No? Dapat makasabot tayo mga igsuon nga unta kita nga mga learner diha sa pagtulunan, diha sa pulong sa Ginoo, dapat
makabawta mo sabit. Ay, di man to pastor ang akong nisugo. Sugo, ram ko ning bata, gamay. Mainsulto man ka. Matandog man imong pride. Dili nga na igsoon dapat mo submit ka. Bisan pagbata pa na nisugo nimo. No, kay ingon nga usa tayo sa body ni Kristo dapat gid maigsoon na ang pagsubmitar. Importante gid na siya. Ang Dios anak ni submit lagi siya sa Dios amahan. Nga kita magpari-ari mata. Mao na maigsoon nga ato kita nang makatunan ba ang pagsubmit sud sa pamilya. Kung duhay ulo sa inyong pamilya, pirmi na naaway. Inahan, amahan, mao ni pirmi diha nga mao'y masunod sa pamilya. Dapat usa ra gid yung sundon sa pamilya ang inyo raging haligi sa pamilya giingon nga inyong kaparis. Kay abi ang imong kaparis may trabaho. Ikaw inahan mo'y nang trabaho na ni kamot. Ang imong kaparis, ang haligis ka pamilya. Mao na lang sugo-sugoon. Lisod ra ba pagpangitag trabaho diri sa ato aron? Amen. Ato pa mo South Korea. Tay lugan mo dito trabaho. Mahistambay lamig tulok adlaw dito, i-resign na mo. Sa kasimana, nag-resign na mo. Wala tawagan mi. Kana manawag. Di mi maluyag paso bayudita. Ngari sa ato pahirapan. Tayo mag-apply ng trabaho pa pahirapan. Dito ini-register sa amongan nga wa may trabaho dito sa libur. Daghan na manawag na mo. Luya mig tawag, magluya mi og kanang tubag. Kay nanay nakauna. Diri sa tuwa. Basta di ka college graduate, na di ka kakitag trabaho. Dito may 60 anyos. 65 anyos. Trabaho pa man. Ngari ato mga igsoon paita. Igabot ani mo 40. Di ka skilled. Maluya kag pangitag trabaho Mao na sabtan gid nato atong papa yung taon. Nga minaw lack of education. Sana magpahiliper na sa construction. No? Kay basig si mama pod insultador ko kayo. Manuko mama. Mao ni luoy kay atong nga papa ra ba. Nga para di mabuybuyan ba. Unsa naman tawo kay? Mao ni bantay mga ginikanan kay daghan ra bang papa nga misuod na lang sa ginadili nga droga. Ang kanang mamaligya na lang ba? Kay para in taon para makatawid lang sa gutom. Mao na sabto na atong mga papa, atong atimanon ng atong mga papa, kaya ang atong mga papa dako kay ng panalangin. Pikpika sa imong papa, dako kay kang panalangin papa. Karon igsoon. Kaya atong gisgutan karon, mao man ang kinaiya sa Ginoo. Nga atong ma-imitate kada adlaw sa atong kinabuhi. Ang kinaiya sa Ginoo nga unta maliwat na niya. Anak ni siya maigsoon sa dihang magkanindot. Og ang imong pag-ila sa Ginoo mulawom ni og maayo. Tawag lang intimacy ba na siya? Magkaanam kag kasuot sa Ginoo. Ana sa na nimo mailhan igsoon kung unsa ang imong Ginoo nga gialagaran. Pero kung dili gani ka makig close pag-ayo sa Ginoo sa prayer. Asa kadapita nga makadungog sa pulong sa Ginoo, asa kadapita makakaton sa Ginoo, mapid ka pag-ayo ang inyong relasyon sa Ginoo, magkanindot, magkalami. Anha na nimo mailhan pag-ayo ang Ginoo. Ang uban siguro ninyo makaibaw na mo ana. Kung nakaibaw na gid ana, anha na nimo mailhan ang Ginoo. Pero ang imong pagpaminaw sa Ginoo, kung imong pagpangalagad sa Ginoo, murag ganagana lang. Tulak ko simbahan Bible study at tulang ko rin. Kana bang tapaw-tapaw lang ba? Mao na kung anda nga nakasinati bagid mo. Nga ang Ginoo gid naabagid sa inyong kinabuhi kay basin ngani rata. Tapok-tapok ta ninyo diri pero ang atong kasing-kasing layo dito sa Ginoo. Mao nay pait kay igsoon. Mao nay pait kayo. Nga nag-uban-uban lang ta ninyo diri. Uban-uban ta ninyo pero layo dai mo kasing-kasing. Amen? Unta igsoon wala gid tay ma-miss out.
Kita niyo nga naa diri unta naagid mudakayday. Diha ang kinaiya sa Ginoo. Kanang kinaiya sa Ginoo igsoon kung naa ka ana. Makaingon gid ka igsoon nga nausab gid akong kinabuhi. Nganong nausab na nang imong kinabuhi? Kay naa may gitawag og two nature sa tao. Duha ka kinaiya sa tao. Kining kalibutanon nga kinaiya, which is naglublob na sa imong kagalingon. Roma City, diha ni puyo na. Mao na unang nature. Nga diin ingon sa Apostol Pablo. Nagtingho unta siya sa nindot og maayo nga buhaton pa. Nagtingho na unta siya. Apan ang old nature mo lihok magid. Oh, ang old nature iniglihok niingon sa Apostol Pablo. Dili na ako'y nagbuhat ana. So kung ang imong old nature mo lihok kina, malupig ka, dili na ikay nagbuhat ana. Kung dili ang sala nga nagloblob, nagpuyo diri sa atong kinabuhi. Kini makasala ni. Dili ni kasulod kadto sa gingarian sa Dios. Ibili ni diri, ilubong ni ning kalibutan na. Ilisan man siya mahimayaong lawas. Kato din agitaw siya mo feel og kasakit, kahuyangon, temptation. Din ato. Mao na igsoon kita diri nagpractice taman ta. Practice make us perfect. Karon og saon niya masayop tayo. Sayop tayo. Pero ang nakakuha diha, nakaresist baka. Kay kung magpatuyang lata sa atong kaugalingon, di ta mo resist. Kay makahimo itong kapandulan. Kapandulan sa atong mga igsuonan. Ano man, nilihok na po ng kaugalingon nga kinaiya ni nilihok na po do. Oh, mao nga resist gid mo. Ang pagkatagaw-tawan pagkasabaan ang pagkalaagan mao na diha igsoon kung dili mo kabaw mo resist sa atong kaugalingon gitagaan na kag Holy Spirit wa na mo gamita. Pabili na kang weak. Amen. So ana mailan maigsoon ang usa ka Kristohanon nga lig-on. Nganong ana mailan nga ang tawo mo lig-on maigsoon. Kung naa kay kinaiya sa Dios, bisan pa naay tentasyon. Sulti ata mo bisan pag naay tentasyon, makaresist gid mo. Mayong katawo ra ka. Di uy. The Holy Spirit gamhana na siya. Daghan ra man Kristohanon ron nga mayon. Tawo ra man ta. Tawo ra bitaw ka. Ordinaryo ra man ka tawo. Pero kung ang Holy Spirit nagpuyo nimo dili na ka ordinaryo eh. Manakwaan ang mindset niyo nahuna nga ordinaryo tao ra ko. Di uy. Ang imong identity sa diyang nituo ka ni Jesus Christ. You are no longer sa imong kaugalingon sa una, your old nature. Dili na. Mao ganang gitawag kag born again. Gibag-o na ka, giusab na ka. Mao na sa una weak pa ka karon dili na ka weak. Sa una moingon ka, tao ra man ko masayop. Karon din akatao nga masayop. Guided with the Holy Spirit mata. Matur pang senator ba to? Ay daog ginon ang ilang kuan yon. Kay ninga ba senator ba to guided with the Holy Spirit. Bugoy sa senator ba to? Mo ni Megson kung guided ka sa Holy Spirit Megson, makaresist ka sa temptation. Kana panahon sa problema na kay kalipay, na kay peace. Panahon sa imong kalagot kasamok, na kay self-control. Panahon sa imong pagpaabot, kapoy sig paabot, na kay pailob. Amen. Sa panahon nga mawagtangan ka gana, naigugma sa Ginoo, nag-awas, nag-renew matag adlaw. So kwahe ugwa diha ang kinabuhi nga kalibutanon. Amen. Espiritual man ang atong pag-alagad sa Ginoo. Espirituhanon. Mao nga live in spirit dili by place. Igsuon. Mao ni atong katuunan nga unta magiyahan ta sa balang espiritu dili ta magiyahan nga
tinukmod gid sa atong kaugalingon nga old nature. Kay mulihok magid ang imong old nature gid. Kay maaandayan ka nga nagtakuban, false teacher na siya, false prophet na siya. Dili oy. Genuine ang atong pagdawat ni Jesus Christ. Ang ato alang gipa lihok ang atong unod nun, dili ang spirit. Kaya kung ang spirit pa ang imong palihukon, pareha tierno gitayo tanan. Be, patasanay tanyo garbo. Nabaw pa ng umpan diha, dakas kay garbo. Di, pasaylo, masig gunahuna. So, kisa kuno di maan ana nga false teacher na, false prophet. Nagtakuban na among leader dire. Ngano man, pirmi man padaog. Sa please, unod nun. Nagkasumpaki gani sulod nimo no. Ya, lah. Mao tong magwali na po si pastor, maka-remind na sad. Mao ni ato gani balik-balikon maigsoon. Dili tanyo mga fools. Amen. Say, masige lang kita kapilde sa tawag sa laman. Amen. Sa unod nun ba? Tay mo ingon mo apik masiguro ko. Di mga true believer tayo. True believer tayo. Ngano man ang unod nun lagi tukmod lagi sa unod. Mao na pangusgi ninyo nga ang nature ang kinaiya sa Ginoo mao yung muhari. Amen. Oh, sige, mautang pulong sa Ginoo. Magmaymay nagtudlo kanaton tanan. Amen. Mambarog ta mga igsoon og magampo sa ta Ginoo. Salamat amahan ining kahaponon. Di ikaw Ginoo Hesus naghatag ka namog mensahe among pagampo Ginoo nga ikaw Ginoo magpasabot pa namog dugang sa mga pulong nga among nadunggan. Unta makaambit kami Lord sa imong mga kinaiya. Dili kami magpalupig sa among old nature o Diyos. Kundi Lord ang imong balang espiritu maunta ni mo surpas Ginoo sa among kaugalingon namo nga pangibog. Desire among giampo o Diyos nga ikaw gayud maghari sa among hunahon sa labutan. Kining tanan among gitugyan sa imong buhi ngalan in Jesus name. Amen.